ያደረቁ ነግሮናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከድንጋይ በላይ የሰው ልጅ ልቡ ይደርቃል ርህራሄ ይኑረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት አምልከነው እንሙት ሩብያውንም እናስተካክል ኡሉህያውንም እናስተካክል آخر الزمان ላይ دين الإسلام እንግዳ የሆነ ነው بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء اسلمنا እንግዳ ሆኖ ገባሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባይተዋር ሆኖ ገባ ወደፊት ባይተዋር ሆኖ ይመለሳል فطوبى للغرباء ለነዛ ባይተዋር ለሰብየዎች እንኳን አማረላቸው ምንኛ ማረላቸው ወይንም ጡባ የሚባል የጀነት ዛፍ አለ ጀነት ውስጥ ሰብቶላቸዋል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ለአኺራ እንዘጋጅ መልካም ሰራችን ሊያመዝንልን ዘንድ الله سبحانه وتعالى من إلى المسالات فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أن الزايا سرى مزقباتشو كفي على اللاتشو عقيداتشو ناستقاقل توحيداتشو ناستقاقل كشرك رقو ملكام يتبالن هلو دربوا يسروا سكيتاتشو نمياقن وتنسوناتشو ومن خفت ترتر يلهم يا الله نولو نقرو ليتلو تاكدو شتو عبرو لفهم مسيرو سواوي مكرا كشفال بيشتم ليادنا قيرو يادرقن كخادموتو كامرو سراتو ليكو كلامون كمي مطلوت كمي تاي من داتو زلكو ليس الغريب غريب الشام واليمن ولكن الغريب غريب اللحد والكفن ليس الغريب غريب الشام واليمن ዱንያ ላይ እንደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈተና ይበዛበት የለም አባታቸውን ያጡት እንደተረገዙ ነው እናታቸውንም ያጡት በ6 ዓመታቸው ነው አሳዳጊያቸውን የነበሩት ውዳታቸው የሞቱባቸውና ለአጎታቸው የተሰጡት በ8 ዓመታቸው ነው حتى የሚበላ ጠፍቶ ቤታቸው ውስጥ ለ40 ቀን እሳት አይነድም ነበር የኛ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲተኙበት የነበረው እንደኛ ምቹ ትራስ ምቹ ፍራሽ ላይም አልነበረም